میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، میں ایک ایسا موضوع چھیڑنے لگا ہوں جو ہمارے لوگ بہت کم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ میں اپنی بات کو شارٹ کروں تاکہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو بچے ادھر بیٹھے ہمارے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے، یہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سنے گا۔ مجھ جیسے گناہ گار جو ہیں وہ تو چلو رو رو کے گزارا کر لیتے ہیں، تو ان بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ادھر ہم کیوں آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ زبان کا بیریئر بن چکا ہے۔ بعض بچے پنجابی نہیں جانتے، بعض بچے فرینچ صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے، بے شک۔ اور اصل مقصد یہاں بیٹھنے کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی، تو ان کی ولادت و سعادت کی خوشی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا چونکہ سلسلہ جا کے ملتا ہے ملتان میں، ایک بزرگ ہیں سلطان بہاؤالدین زکریا، جن کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی ہے، اور ان کا ایسا سلسلہ ہے کہ دنیاوی دینی تو سلسلہ تھا ہی، وہ آپ کو پتہ ہے، تو دنیاوی سلسلے میں وہ یہ تھے کہ بہت بڑی ملکیت کے وہ مالک تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سلسلہ قائم کیا تھا کہ مختلف ملکوں سے وہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حجاز مقدس سے لے کے، ترکی سے لے کے، چائنا سے لے کے، جگہ جگہ سے، تو یہ عالم وہاں پہ لوگ بنتے تھے، اور اس میں سے کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی ایسی چیز، تو کوئی تاجر ہوتے تھے، تو دنیا میں یہ لوگ پھیلا دیے جاتے تھے تاکہ یہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ انسان نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، میرے بچے، نارمل طریقہ یہی ہے کہ میرے بچے زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کے بچے ہوں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے بتانا یہ مقصود ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں فرینچ میں چند لفظ بولوں تاکہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آئے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے فرینچ میں بولنے کی کہ جب بچے فرینچ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے جواب سوال کی بات نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اپنا موقف بیان کرنا۔ ہم بحث مباحثت سے پرہیز کریں، پیار محبت سے اپنا ان کو ماڈل دکھائیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صاف ستھری باتیں کریں، اور اچھے کام کریں تاکہ وہ لوگ ہماری طرف مبذول ہوں، ہماری طرف آئیں، اور اسلامی زندگی کے ساتھ ان کی دلچسپی ہو۔ اصل مقصد ہمارا یہ ہے، ہماری اپنی نمازیں، روزے یا یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کو محدود نہ کریں، ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ مقصد ہے۔ تو ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو پنجتن پاک ہیں ان کے بارے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی جو اہمیت ہے، جو ان کی عقیدت ہے، جو ان کا پیار ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی سائڈ پہ میں تھوڑا سا فرینچ میں بات کروں گا تاکہ بچوں کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہم ادھر کیوں بیٹھے ہیں۔ Maintenant, je vais vous parler mes petits frères, les enfants, les neveux et tout le monde. Donc je vous dis assalamu alaikum. Et donc je vous félicite pour que vous soyez ici. Normalement, ce genre de réunion ne s'effectue pas tout seul. Normalement, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes invité ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien comprendre que l'humain est composé de trois choses. Première, c'est physique, ce qu'on voit, c'est le corps. Deuxième, c'est son moral, ce qu'on agit. Et troisième, c'est son esprit. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Prenez mon numéro de téléphone, j'habite au Bourget, et on va parler, Inch'Allah, là-dessus. Je vous répondrai en français. Là, je vous parle en français, pourquoi ? Parce qu'ici, on vit en France,
c'est notre deuxième pays, les pays adaptés. On devait être aussi fidèle, respecter les lois, respecter soi-même, sans oublier notre religion, notre origine. Voilà. Donc, je voulais vous parler que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, généralement, c'est une malentendu, les gens disent c'est le prophète des musulmans, c'est faux. Il n'est pas prophète des musulmans, il est prophète de toute l'humanité. Mes enfants, vous devriez noter ça. Il est le prophète de toute l'humanité. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Il n'est pas seulement le prophète de l'humanité, il est aussi le prophète des djinns, les djinnates. C'est-à-dire, ça c'est des créatures qui sont visibles. Il ne s'arrête pas là. Donc, prophète de l'humanité, les hommes, comme moi et vous. Après les djinnates, qu'on ne les voit pas, ils survolent dans les airs. Il vit dans les crevasses, il vit dans les montagnes, il vient un peu partout. Et je vais vous répondre, Inch'Allah, je vous rassure que sur toutes les questions, il n'y a pas de problème. Donc, en plus de ça, il y a des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous ne connaissons pas. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de découvrir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de temps en temps, il parle de ces créatures que nous ne le savons pas. Ça, c'est le secret de Dieu. D'accord? Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vais seulement parler que comment on peut acquérir le paradis. Pour aller au paradis, on a besoin de l'agrément de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit 5 personnes dans sa vie. Et ces 5 personnes-là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'est Hazrat Ali karamallahu wajhahu qui était son gendre. Et c'est sa fille bien-aimée, Sayyidina Fatima al-Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein. D'accord? Donc, Inch'Allah, je vous souhaite que vous allez découvrir par vous-même. Vous pouvez aller sur le YouTube. Donc, tous mes enfants, je vous supplie, faites l'ablution avant d'allumer votre ordinateur. C'est quelque chose que je vous ai demandé. Faites l'ablution avant d'allumer votre ordinateur. Quand vous appuyez sur le bouton d'allumage, dites Bismillah. Et comme ça, vous allez trouver des bonnes choses, n'allez pas sur les mauvaises directions. D'accord? Respectez vos parents. Et vous continuez de vivre dans la bonne vie, Inch'Allah. Donc, les enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est des gens qu'on appelle les Sayyid. Sayyid veut dire le dirigeant, le guide. D'accord? Et les Sadat, il faut les respecter parce que si vous voulez comprendre ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit plusieurs fois, c'est des hadiths. Les paroles du prophète alayhi salam, ça s'appelle les hadiths. Ce qui est arrivé dans le Coran, ça c'est les paroles de Dieu. Oui? C'est quoi le sadat? Sadat. Sadat. C'est quoi le sadat? Sadat, c'est des gens qui sont des enfants du prophète alayhi salam. Sadat, en fait, c'est le pluriel de Sayyid. D'accord? Voilà. C'est des gens nobles, en fait, qui sont différents des autres juste par leur acte et à travers de leur relation de sang. C'est la descendance du prophète alayhi salam. D'accord? Je t'ai bien répondu? Tu as bien compris? Masha'Allah. Donc, après, vous faites des recherches par vous-même. Et on a besoin de vivre mieux. Pourquoi? On a besoin de vivre mieux par toutes ces destructions et tout ça. Les gens qui disent problème écologique, l'autre dit problème un tel, l'autre dit problème un tel. En réalité, si on respecte les vœux du prophète alayhi salam, on sera heureux. Je vous promets. Et là-dessus, je vais vous répondre, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, j'arrête là. Et on va parler plus tard. Allez, jazakallahu khair. The Bluetooth device is ready to pair. Ok. Donc aujourd'hui, je vais arrêter donc mon discours ici parce qu'il fait tard et je ne voulais pas vous fatiguer davantage. D'accord? Prenez mon numéro de téléphone, je suis au Bourget, je suis à la gare. Et surtout pour les enfants ou les gens francophones. Et surtout, soyez exemplaires. Essayez les gens qui n'ont pas la lumière de l'islam. On a besoin de ramener tous ces gens-là vers l'islam. Ne considérez pas que ces gens-là sont inférieurs à nous. Non. C'est des humains qui Allah les aime.
Ça, c'est notre devoir à nous de leur montrer cette lumière. D'accord? Inch'Allah, l'Aziz.